बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमास की मदद के लिए अंसारुल्लाह यमन ने वो कदम उठा लिया है जो शायद दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी पावर्स भी उठाते हुए खौफ खाएं। इसराइल के बाद अमेरिका, बरतानिया, जापान, फ्रांस और जितने भी इसराइल के हमायती ममालिक हैं उन पर मिसाइल हमले। नाज़रीन, ये छोटी नहीं बहुत बड़ी खबर है, जिसके बाद इसराइल का साथ देने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब जो तैयार हो रहे थे उन्होंने भी बैक फुट पे जाने पे ही इक्तफ़ा समझा है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीलॉग्स को देखते हैं, उन्हें सराहते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, चूँकि हम एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और चैनल के हवाले से कुछ टेक्निकल मसाइल आए हैं, तो एक दूसरा चैनल मैंने बनाया है। वो चैनल जिस डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, तो उस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से आपने हमें सपोर्ट किया, इसी तरह से इसको भी डॉक्टर अली हकीकत की दुनिया इस चैनल को भी सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि हम जो है वो वहाँ पे भी आपको मिलते रहें और साथ जो है वो आपको उन जो ताज़ा तरीन फ़लस्तीन की अपडेट होगी उसमें विजुअल्स भी दिखाएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि यमनी अफवाज ने वो कदम उठा लिया है नाज़रीन जिसको उठाने के लिए बहुत बड़ा जिगर गुर्दा होना चाहिए। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि उन्होंने साबित किया है कि इस वक्त अगर कोई मुखलिस तरीन मुल्क फ़लस्तीन के साथ खड़ा है तो वो ईरान है, वो ये अंसारुल्लाह यमन है, जिन्होंने इसराइल की मईशत यानी उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़ डाली। उसके 2 जहाज़ों पर हमला किया, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के बहरी जहाज़ पर हमला किया। और तो और नाज़रीन, अब जो कदम अंसारुल्लाह यमन ने उठाया है उसके बाद तो कोई कसर पीछे रह नहीं जाती। नाज़रीन, आपको पता है पहले बाबुल मंदब के हवाले से उन्होंने बड़ा ऐलान किया था कि इसराइल का कोई भी शिप खलीज अदन के अंदर या फिर बहर अहमर के अंदर हमें नज़र आया तो हम उसे निशाना बनाएंगे, और उन्होंने निशाना बना कर दिखाया। यहाँ तक कि अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े पर भी हमला किया। और नाज़रीन, अब जो खबर सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। बाबुल मंदब के हवाले से मैं अपने वीलॉग के अंदर आपको तफसील से बता चुका हूँ कि ये पूरी दुनिया की शरग है। अगर ये बंद हो जाती है तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का निज़ाम एक बार दरहम बरहम हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो यूरोप जो है उसकी जो शरग है उस पर हाथ रख दिया है अंसारुल्लाह यमन ने। अंसारुल्लाह यमन के जो तर्जुमान हैं याहिया सरी, उनकी जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मुख्तसर सा उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो हमने इसराइल के बहरी जहाज़ों पर हमला करने का ऐलान किया था, लेकिन अब कोई भी बहरी जहाज़ जो बाबुल मंदब के रास्ते इसराइल जाने की कोशिश करेगा, इसराइल की जानिब बढ़ रहा होगा, किसी भी मुल्क का होगा, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, या फिर आप ये कह लें कि किसी भी मुल्क का वो जहाज़ है, हम उसे निशाना बनाएंगे और उसे तबाह कर डालेंगे। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी धमकी है और ये धमकी नहीं है, आप यूँ कह लीजिए कि अंसारुल्लाह यमन की जानिब से जो कहा जाता है वो करके भी दिखाया जाता है। तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया जी कि अब हमारे मिसाइल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और नाज़रीन, ये उसके बाद उन्होंने कदम उठाया कि जब उन्होंने देखा कि हमारी पहले वाली जो कैंपेन थी जो इसराइल के जहाज़ों पर हमले की थी, उन्होंने कहा पहले तो हमने इसराइली फ्लैगशिप्स पर हमले किए, अब कोई भी जहाज़ जो इसराइल जाएगा हम उसे निशाना बनाएंगे और तब तक निशाना बनाते रहेंगे जब तक मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल जुल्म करने बंद नहीं करेगा। नाज़रीन, ये मामलात हैं। और आज ही ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था और अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया गया था कि अमरीका ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कहा है कि आप बहरा अहमर के अंदर आप जो यमनी अफवाज हैं उस पर हमला करें और फिर जो है वो ये मामलात आगे बढ़ाएं। लेकिन नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि अमेरिका ये चाहता है कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक आपस में झगड़ पड़ें और हमारे लिए मैदान साफ़ हो जाए। लेकिन नाज़रीन, आज जो धमकी दी है उसके बाद सऊदी अरब तो पहले उनको अच्छी तरह से आजमा ही चुका है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी आजमा चुका है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास और जो हमास है उसके पास
الگ سے اپنا محاذ ہے، لیکن یہ والا محاذ انصار اللہ یمن نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کو سنبھالا ہوا ہے کہ اب انہوں نے ناظرین کیا کیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بھی پیچھے جانے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ سعودی عرب اور عرب امارات کو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ جو ان کے تیل کے ذخائر ہیں ان پر میزائل فٹ کر دیے ہیں انصار اللہ یمن نے، اور جو ان کے ڈرون ہیں میکانسی ڈرونز، ہم نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ وہ کتنے تباہ کن ہیں اور وہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ریاض تک کے ایئرپورٹ پر ان کے میزائل پہنچ سکتے ہیں، ان کے ڈرونز جو ہیں وہ بہت آگے تک پہنچ سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے امریکہ کا ایک ڈرون، بہت ہی جدید ترین ڈرون ہے، اس کو مار گرایا تھا جو کہ جنگی ڈرون تھا، اور اس سے پہلے بھی امریکہ کے بہت سارے جو ڈرون ہیں، جنگی طیارے ہیں، وہ انصار اللہ یمن نے مار گرائے تھے، جن کو حوثی کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین اب حوثیوں نے یہ بڑی دھمکی دے کر پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف یہ سلسلہ ہے، جبکہ دوسری جانب رات گئے کچھ اہم ترین کارروائیاں ہوئی ہیں۔ ناظرین القسام بریگیڈ نے گزشتہ رات جو کارروائیاں کی ہیں اس میں اسرائیل کے چپے چپے کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا، اس میں اسرائیل کے کافی اندر تک جو ہے وہ ایک رحیم نام کا فوجی اڈا ہے اسرائیل کا، اس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کے مرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ اور ناظرین اسرائیلی جو میڈیا ہے اس نے ایک اور بڑی اہم خبر رپورٹ کی، اور وہ ہے کہ لبنان کی حدود میں 15 یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہے۔ ناظرین آپ نے ایک بات پر ذرا غور کیا کہ جب سے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ کے یعنی جو حماس ہے اس کی مدد کرنی بند کرو، نہیں تو ہم بیروت جو ہے اس کو غزہ بنا دیں گے، تو تب کے بعد سے لبنان کی جانب سے حملوں میں تیزی آئی ہے۔ ایک تو اسرائیل کی جانب سے کچھ اٹیک کیے گئے ہیں، جو جنوبی لبنان کی بستیاں ہیں، کچھ سرحدی گاؤں ہیں، وہاں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور اس کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ناظرین 15 یہودی فوجی، جو اگر اسرائیلی میڈیا 15 بتا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 60-70 ہوں گے، تو ان کی جانب سے ہمیشہ تعداد جو ہے وہ گھٹا کر اور بڑی کم کر کے بتائی جاتی ہے۔ ایک طرف انصار اللہ یمن، دوسری طرف حماس، ایک طرف لبنان کی حزب اللہ، اس کے علاوہ اسلامی مزاحمتی جہاد، اور تقریباً ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 300 کے قریب یہ مزاحمتی تحریکیں ہیں۔ ابھی ہم کچھ کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت غزہ کے محاذ پہ ہیں، غزہ کے محاذ پہ لڑنے والی جو مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کی تعداد 300 کے قریب ہے، جو خطے میں ایرانی پروکسیز ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کس حد تک اسرائیل کو ناکو چنے چبا کے رکھے ہوئے ہیں، کس طرح سے اسرائیل کو انہوں نے گھٹنوں پہ لا رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اب اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ سمندری محاذ میں اگر اس نے جانے کی کوشش کی تو پھر امریکہ کے جنگی بحری بیڑے، فرانس کے جنگی بحری بیڑے، برطانیہ کے جنگی بحری بیڑے، تمام ناٹو اتحاد کی یہ بڑا ان کے جنگی بحری بیڑوں کا قبرستان بن سکتا ہے خلیج عدن یا بحیرہ جنوبی، یہ بحیرہ احمر۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔